যতन हामबाय दिनै प्रेस मिट खायनानै बागै फाइमानि आबो कयेकटा कगनो रिप्लाई ना बागै प्रेस मिट मा फाइका बोबाग्रानि क्रेडिबिलिटी नि ऊपर क्वेश्चन खायनानै ट्राई खायतंगो एक्चुअली सय कगनो साना थांकांके रुलिंग तंगनाय किसु संख्यक बरक तै बिरोधियो तंगनाय बरक रक तंगनो जत मिलिवैनो बोबाग्रानि क्रेडिबिलिटी नि ऊपर हामला खायनाय पिप्रासानि ऊपर जे बोबाग्रानि जे हामजाकमुं पिप्रासानि जे बोबाग्रानि ऊपर विश्वास ओ विश्वास न सबायनानि तै थानसानो सबायनानि आप्रान चेष्टा चालुगै दंगो सत्ता पक्ष संथों पक्ष विपक्ष जत मिलिवैनो बोबाग्रानो मासखनो खिकलायनानै आप्रान एकटा चेष्टा चालुगै दं अबनतैनो आं दिनै कयेकटा कक सानाय एक्चुअली दिनैबो बोबाग्रानि ऊपर कयेकटा प्रश्न खै नम्बर 1 आं प्राय नुखा गोबां बरननो ब्रेन वाश खायनाय बोबाग्रानि एगेन्स्ट लांनानै चेष्टा चालुगै दं बिसिंतै दलसा डाइरेक्ट ओपनली दलसा विरोधी रक तामसा बोबाग्रा सरकार तांगै दं अबनि जवाबंखा बोबाग्रा सरकार थांमानि सरकार सत्तानि सुखबुक लाभ खायना बागै जों सरकार थांमानि सरकार जों थांमानि जेटा बोबाग्रानो सामानि गाके चिनि एकटा लंग डिमांड दं त्रिपुरासारनि एकटा लंग डिमांड आबंखा त्रिपुरानि हावनो त्रिपुरासारक दिनै माइनरिटिनि थोंजागै हानि क्षमता रांनि क्षमता बेबाक क्षमता जों कमावै एडुकेशन पावर बेबाक क्षमता कमावैनो जों दिनै डेली थोंजागै दं जेमन उसकांगो स्क्रिप्ट न तैनै थोंजाग महै डेली এই কারণে যেহেতু কেন্দ্র সরকার जों ग्रेटार त्रिपुरा सानमा जागावो बरक एकटा सल्यूशन रुनाय हिनै जोंनिया बरक साकक सावो जे सल्यूशन रुनाय हिनै बरक साकाबा बरक एकर्ड खायकाबा जों आ एकर्डआव थांका तै अ जे एकर्ड बरक जेता सनो गसै रहरमानि आपनो बास्तवन खायना बागै जों दजरमै नासिङि दं अ त्रिपुरासानि बागै हामारि हामख्रायतुगना बागैसो जों सरकाराव थांगो पन्चायत सुखबुक खायनानै मन्त्रित्व अ सिबि सुखबुक खायनानै जागाय कन्ट्राक्टर चालायनानै अबनि बागै जों सरकाराव थांगिया अब कायसा चिनि ताककतै बुखुग्र परिष्कार भाबे बुजिनानै नांनाय जों चिनि अधिकार न कारितंना बागैसो जों सरकाराव समर्थन खालायो आर आ दाबि न मानना बागैसो जों दिनै सरकाराव दं अ जागाव ताबो गोबां बरक तानुसा सरकार जदि ताबो जोंनो थोगैस दंकार नितानि नखरि फैनसो दरकार नांखे नखरिफोर फैनाय हिनि बोबाग्रा अलरेडी साइतम तामके ताबुक तो बरक रियाखौ हिनियाखौ मादे मान हिनै नायसिङिनो जों ताबुक जरा खालगै जों अ जागाव सरकाराव दिनै तङैमा तंगो किन्तु अ जागाव तै कायसा क बोबाग्रा अंखा त्रिपुरासानि अंगै साननाय ताबुक साननाय बरक तो रिसिनाय मानसिनाय हिनगाके थांसिनाय नो किन्तु जे बरक रोनाय हिनै सावै लेरै तंनाय बनखा केबो क्वेश्चन सिखाया जारा रोनाय हिनै सावै जोंनो ताबुक रिया खाय तंनाय बन क्वेश्चन खायनो नांगौ जत बरक नो जे तांगै नरक रिया तांगै थकाय हिनै ताबो जारा रोनाय हिन गसनाय बरनो क्वेश्चन खायनो नांगौ किन्तु बोबाग्रानासो तांगै नायमिया तांगै तैमिया हिनै बरक क्वेश्चन खायनो कगिया बत सानैनो तंगायसै बै रोनाय रियाके आ रोनाय रनसो जों साब सिस्टेमा खायनाय थानसाङैनाय आर तै कैसा कक इनिवा तैबो प्रश्न खायजागो बोबाग्राना तैयै जितेन्द्र चौधरी बोबाग्राना थानसा मानो जाजागिया थानसानि तैनै खूब प्रश्न खायैसै एक्चुअली थानसा तंमा बागैसो जों दिनै अनेक किसु जों आदाय अंगो ए आदाय अंना नाय दं अ थानसानो से सबायना बागै जितेन्द्र चौधरी संसदे आप्रान चेष्टा खाय दं हंके दिनै त्रिपुरासारनि बो अवस्थायाव सगनाय आबनि चिकन सा एग्जाम्पल रनाय थांनाय 35 बছर सीपीएम त्रिपुरा राज्य शासन खायका 25टा बছर एडीसी शासन खायका जदिव सीपीआईएम रो एडीसी नि बागै टीयूजीएस टीएसएफ आंदोलन खायप्रो समर्थन खायलिया
ha nangkangke an noklan hanona paidini saka লোকসভাও এডিসিনি বিল পাসং ফ্র বাজবন রিয়াং সিপিআইএম নি এমপি বোর্ড রিয়া বলঙ্গ গুরি তং স্বীকার খাই তারপরেও এডিসি বিল পাসংখা কিন্তু এডিসি বিল পাসং পরে চিনি বরক রং পাড়া কামিও তংনাই রং ভুল বিভ্রান্ত বুঝাই 25টা বছর যে এডিসিনি বিরোধিতা চিরজীবন সিপিএম রখাইকা সেই এডিসি 25 বছর বরক শাসন খাইকা এডিসি সিপিএম 25 বছর রাজ্য 35 বছর কেন্দ্রও কংগ্রেস ভাই মিলি হইনি বরক তং মানে হাইন সাকা সাকাছে মিলি হাইনি সাও তার তো পরিষ্কার কিন্তু তারপরেও 35 বছর রাজ্য 25 বছর এডিসি কেন্দ্র বরক সহযোগী তংমান পরেও তিনিও ত্রিপুরা রাজ্য নি 70% যে এডিসি এলাকা ত্রিপুরা সে এলাকা আইসেপান টাউন করে নিনি শাসন না টাউন করে যত জেনারেল এলাকা আগরতলা ইন্তং উদয়পুর ইন্তং অমরপুর ইন্তং যে ত্রিপুরা করি জায়গা হাঁকে তিনি টাউন চাবাই নুবাই হংখা অবত নিনি 35 বছর 25 বছর নি এডিসি শাসন হংখা তাবুক जोंनो तो दोस रखेंगला बुबाग्रानो सिमी दोस रखेंगला बुबाग्रा तो तिनी अमो हाई बाय डेभलप इंगिया एडिसि बायते उन्नति इंगिया हिनी वान सगै सिवैनो जों तिनी ग्रेट आर्टिफ्रान सानो तै केन्द्र सरकारनो पुरो प्रेसार क्रिएट खायने जों अ जे तिप्रा से एकटफानो बास्तबाय नोंथों हानि क्षमता रांनि क्षमता एडुकेशन क्षमता फाइथेंनि बुबाग्रा तिनी जबा खायदों अ जागावखौ तिनी बर थांनाय 35टा बोसोर राज्य 25टा बोसोर एडिसि शासन खायै बरक जेटा डेभलपमेन्ट खायमाली आपनो फबना बागै तिनी बुबाग्रानि उपर बरक ताताल मिथ्या अपबादनो चेष्टा खायदों এই বর্ণ সানাকলায়ো সিপিআইএম র তিনিব শুধু আইগিও এডিসিনি বিরোধিতা খাই হাই তাকবত বড় বিভ্রান্ত খাইতং সিগনসা কয়েকটা উদাহরণ নাই সিপিএম নি আমল ল এন্ড অর্ডার নি তৈনাং সানাই জিরানিয়াও সাল কথাং কথাং দিন দাহারে রবি তেলিতন দেবর মানো ওয়াক তক্তই সই তক্তই তগই বুথারকা যত বড় নগৈতং তামো বিচার রিমেকা সিপিএম র आ समय जितेन बाबू तम विचार रिमेखा राधाचरण बाबू मासाका जे अजागाव कारेन्ट पालासी पौससी खुई थुई ने ताताल मासाका कोनो जस्टिस मानलिया कल्पना जमातिया बुथारजाक माने सीपीआईएम नि सदस्य कल्पना जमातिया एमपी नि कोनो जस्टिस मालिया रेप खाई बुथारजाक माने निने एसडीएम सुकरंजन देबरमा बुथारजाक माने कोनो जस्टिस मानलिया किन्तु तिनी थानसा तमाबाय बुबाग्रानि कारणे चिकन चिकन फान तिप्रासानि प्रॉब्लेम खाके तिनी बुबाग्रा लगे लगे नो रुलिंग तंथं गरैथं बुबाग्रा थांगिनाय स्टूडेंट रंग लगे थांgi हाव निजे पताप के आसो कोनो दिन जितेन चौधरी संग माइके तिप्रासन बय आसो मान नुनुका राडा सर नुनुका सुदु केबेंग माने कक्सिमिसाव इने सिनि देबरमा नि ऊपर सिनि तामो खरकसा ट्रैफिक बनो तिनी खुक्सित्रा सामाने लगे लगे नो बुबाग्रानि आदर्श अनुप्राणित तंगैनो जों और तिनी थानसा तंगैनो आंसाइजों आसुगमानि बाय लगे लगे 24 घंटा बिसिनो एरेस्ट माखायगा साधारण कुतुंबा बाय खुक्सित्रा पेरमा बाय किन्तु सीपीएम नि आमल सीपीएम सं एडिसि एलाका शक्तपुक्त संगठन तंफ्र तिप्रासानि एलाकानो बुइनि कुबुनि दफानो बागनानि तिप्रासारनो मासे मानुंगियाके बिग्रात नैनाय मिसिल मिटिंगो चांदा कालेक्शन खायतैनानि उग्रपन्थी नामनानि तिप्रासा रंगनो भूल विभ्रांत सुनामैनाय तिप्रासानि समस्त अधिकार न तिप्रासानि याग तेरेप तेरे सेगित लांनानि तै तिप्रासा र बुजागै तगजागै रेप खायजागै बुखनो नै बिचार माया खाय तनिनानि आमनि सारा तामो सीपीआईएम र खायगा आजनि सरनो वानसो गेवै बाबैयावै न बुबाग्रनो हामिया साके चुगला आर तै कैसा कक तिनि आं कयेकटा कक सानाय तिनि तिप्रासा र तिनि तामोसा आइ गोबांमा बरक साव तिप्रासा र बुइनो सिमी आसाय चाव आसाय तंगनिनाय तिप्रासा र केबने थानि याफा फेलै जाया तिप्रासा नि थानि कोनो रां पैसानि अभाब गरै किन्तु तिप्रासानो बिग्रास नाम तंनाय सरकार केन्द्र सरकार बा राज्य सरकार बिग्रास नाम तंग थांनाय 70-75 बोसोरनो बायके तिप्रासा रकनि जे तिनिनि डेटा हिसाब खायका हंकाके सोर्स ऑफ इनकम तिप्रासा रकनि कम से कम इयारलि राबार बागाननि थेके फानथों निनी तिप्रासा एलाकानि जे गेस तिसामनि थेके फानथों तागवेन जिसे रिक गेस तिसावै दङ आबो जत एडिसि एलाकाव आं सुदु एडिसि एलाकानि कक्सनाय तिप्रासा रक साख्रि फान खायथों तिप्रासा रक बेंगालुर शिलं गुवाहाटी वा फान थांगै काम खायथों
त्रिपुरा सरक हुक खायै सामुं खायफोरनो चाय तंथों त्रिपुरा सरकनि सोर्स अफ इनकाम हिसाब खायखांके ইয়ারলি রাবার টাবার যত মিলিতে त्रिपुरा एलाकानि जे इनकाम न हिसाब खायदोनाय खेवायसा सुकुन नेतारक हिसाब खायनायके 30,000 crores नि एबाब जों सोर्स अफ इनकाम क्रिएट खायो रेचिनि एलाकानि थेके इनकाम जेनारेट नंगौ আর ও রাং त्रिपुरा सरक खर्च खायखांके যত জায়গাওনো সারা ভারতবর্ষनि नागरिक उदयपुर আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়ানি যে কুমনি দফানি বরক রক টাউন যারা তংনাই রক বরক যেভাবে ট্যাক্স রমাহাই চিনি ও পারানি ইনকাম জেনারেট খাইনি লুকুরবো ট্যাক্স রইনো ও त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा हाव तंगै तंगो ও 30,000 crores नि রাবার যে ব্রুম ব্রুম ফালমানি যত জায়গানি ট্যাক্স তেই প্রত্যেক মানে কলগেট সাবান যত কিছু মানে जों পাইমানি নরবতাবো মোবাইল তৈ তংমানি ও যে ক্যামেরা তৈ তংমানি যত মানে জায়গা যত ট্যাক্স রইনি চাও 18% ট্যাক্স নরমালি যত নরু মনে পড়ে সিমেন্ট নক দানা থেকে তো 28% ট্যাক্স রো जों त्रिपुरा सरको ট্যাক্স ছাড়া তো কেম নাই আবলে অমন যত হিসাব খাইকাকে নর 1 সুবি মাংলা ইয়ারলি ওচিন বরক রগবো কমসে কম 10,000 ট্যাক্স ইয়া যত ট্যাক্স ইয়া চিনি এলাকানি ইনকাম জেনারেট সহ 10,000 সরকারনো जों রাং অনুদান রো রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্র সরকারনো আর নিবো 50-50 কে যদি রাজ্য বাই কেন্দ্র সরকারনো বাকখানকে 5,000 crore স্টেট তাই 5,000 crore কেন্দ্র সরকার চিনি त्रिपुरा सरनि रां नाहारो किंतु ओ जे 10,000 crores नि बिसिंग एडीसी 1 टाका पन टैक्स माया एडीसी तेसा सानै बिखा बिवैनाय केन्द्रते राज्य सरकार खानि मा सानो तिनिबो एडीसी बसुं बाजेट रहर 10,000 crore त्रिपुरा सरक रां रमान থেকে 500 কোটি 600 কোটি বেতন 400 কোটি তেই 200 কোটি আর বাদ বাকি जों যে ট্যাক্স রে रहर माने চিনি থেকে যে রাং 30,000 माने और रां कमसे कम 9,400 crore मोटा मोटा सुजाक अंक रंखांके तै 9,400 crore रां बियां था ओ 9,400 crore रां केंद्र सरकारनि चाकरी टाकरी नानान तनिया बेतन रुनानि हिसाब खायखांके आर्मी टार्मी जत रखांके राज्य सरकार तो 5,000 crore तो मुचिनि रां और रां रंनो जत खाते सबाय खांके नों याफानो तै 3,000 crore 4,000 crore ले चिनि डेभलपमेंट बाङै किफिलि फैनो दरकार किंतु रां बरो जागा सब orang त्रिपुरा एलाकायाव सगिया एडीसीआवबो याफार जागिया orang শুধুমাত্র উদয়পুর আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়া সমস্ত জায়গায় ডেভেলপমেন্ট বাগে orang ব্যবহার খাইজাগো করাপশনকে দূরে থাকছে ডেভেলপমেন্ট বাগে त्रिपुरा এলাকা রাং রহর জায়গা त्रिपुरा এলাকাও মিয়াও নাংনাই ফেও মানিক সরকার যে জায়গানে থেকে এই 25টা বছর মুখ্যমন্ত্রী দনপুর মিয়াফর জগতরামপুর নুখা 6 বছর রমই ব্রিজ ভাই orang চিনি এডিশন খানি রহরিয়া राज्य सरकार खानी केंद्र सरकार खानी रां रईबो आमो बरक डेभलप खाई रिया आल पुल ब्रिज सुनामै रिया किसा मिसा जदि रईबो आमो बरनि इच्छा मत आर ओ जागाव एडीसी एलाको आमसके रां रिया खाई तमने चिनि रां न सनो रिया खाई तंगैबो चिनि थानि बरक सावैबो ओ रां न तिनि चिनि थानिबो किसा मिसा लामा रास्ता जदि इंखांगाकेबो आपनि कन्ट्राक्टर साबो खाई एसोसिएशन साबो खाई नेगोशिएशन साबो खाई जत्तनो उदयपुर আগরতলা অমরপুর বিলুনিয়া সাবরুম তংনাই गुबुननि दफानि कन्ट्राक्टर रक त्रिपुरा सरक 1 टाका इनकाम खाइनि सुजुग मानि हो जागाव महायके अत्याचार खाइजारि तंमानि कारणे से जों तिनि खरांग हिसाबै बबाग्रा थानसांगैनाय जों सभा खाइना बागै जों तिनि बबाग्रानो लगरिनाय फाइट खाइमा दङ किन्तु अ कग्रंनो जितेन चौधुरी संबु साया रुलिंग तंनाय যারা দাবি দাবা নাইয়া শুধুমাত্র সরকার চাইনি এন্টারটেইন খেনে বহি তংনাই त्रिपुरा नेता मंत्री रबो एमडीसीएम रबो अकगनके कोनोदिन साया শুধুমাত্র বুবাগ্রা হামিয়া 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 বুবাগ্রা চায়া 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 অকগনস মিশালে ইয়ে বুবাগ্রা হামিয়া কে নরক কাহাম খাই দিতা নরক তাম কাহাম খাইमा কাবা তাম কাহাम তুব খাবা অমাই খলাইনাই চিনি বুবাগ্रा न तिनि हामिया खाइने चेष्टा खलाय दङ अ जिनिस न लुकुरक बुजिनो नांगौ दै कायसा कक तिनि रोमान स्क्रिप्ट नि दैनाय मा सानाय एकय जिनिस चिनि थानिबो हानि क्षमता खास लैंड जुटस्रामनानि क्षमता एडीसी प्रशासन थानि करै फरेस्ट लैंड पाट्टारनि क्षमता एडीसी नि थानि करै जत राज्य सरकारनि यागो निनि थानि रांनि क्षमता तकन करै टैक्स नाइस माया के टैक्स जेता नामानि बरक जनो रहरि याके जों सुदु रां रैमा दं राज्य बाय केन्द्र न किन्तु किफिलि कोनो माया जोंनो केन्द्र बाय राज्य सारै तनिया एकटा जिनिस बुजिना नाव जों सि केन्द्र बाय राज्य न सारै तनियो जों सि उदयपुर আগরতলা अमरपुरनि बरनो सारै गोनां सारै तनियो
chini tax bai se borok sawai nui tong abo chini thani kifili thangya rangni khomota kwrwi hani khomota kwrwi police proshashan ni khomota kwrwi aboni bwgai rap khaijagai bethar jagai bwchung kono jawab rimiya anghai ruling o tongai bwchung tini rasta o asogoi andolon ma khayo শিক্ষা ni ক্ষমতা kwrwi ani nok nu khong ang tamung mui mai chaya amo tini manik sa se decision na sinai ani kok no ang bo script bai pore nai sinai abo boroni decision bai sing ma sole sinai chini un decision ang tamung ke tongnai tongya ang tam bai sinai sia aboni স্বাধীনতা পর্যন্ত kwrwi অথচ তিনি যদি মানিক সাহা সঙ্গ মানিক সরকার সঙ্গ তিনি সুধীর রায় বর্মন সঙ্গ যদি তিনি সাকাঙ্গাকে নরক বাংলা ন বাংলা বাইতা সিদি হিন্দি বাই সিদি ইংলিশ বাই সিদি সাকাঙ্গে বরক তিনি তামু খামু লগ লগন বরক তিনি সিনি এগেন্স কক সাকামু লগ লগন চিনি এগেন্স কক সাকামু হরসং খামু গে বরনি কেসাঙ্গে কেসা বরনি থৈ গে থৈ চিনি দুঃখ বিরমান চিনি কেসাঙ্গে কেসালিয়া আর অবনিক বাকি কক সাকাঙ্গাকে শোনো উগ্রপন্থী বুবাগ্রা উগ্রপন্থী আং উগ্রপন্থী যত কিছু শোনো শুনামজাগো অবনি বাকিনো তিনি अब मासावो আর চিনি যারা প্রেস মিডিয়ার নবো जों मा कबक नाय टिप्रासा बाय टिप्रासा जों वालायलेमा न फोकास खायवने चिनि आसल जे मुद्दा आसल जे समस्या आ समस्या न तैबो जों तिसाइ रं गांगाके चिनि बागै बेलायके सानाय कारण ओ मुहूर्तव जों वालायलेने कक वालायने कगिया थानसा खायनि बोबाग्रानो ते फान करा खायनि जों लगरने जरासे खाथैने कगिया আর आबोनि बागैनो आं हायनाय साख्लायफेव ani local ni borok na kok rujakan local ni borok bai malai tongo প্রত্যেক বিষয় ang borok bai মত বিনিময় খাই tongo বখানে কক খলগই সালাই tongo অমরক পাইখাঙ্গাকে যদি কেন্দ্র সরকার যদি দাবি রনাই হিনি যদি রিয়াঙ্গাকে অন্য বড় খাই ইয়াগো চুরি কাनै নিজেনি টিপ্রাসানো সিমি কুলনা বাগৈ বুবাগারनो হামিয়া হিনি সিমি আসগৈ রাজনীতি খাইনানি বাগৈ অ রাজনীতিनो आं समर्थन खाया नांखांखांके যদি কেন্দ্র সরকার যদি ঠকাইনি তংখাंके বড় যদি খাইলি আঙ্কে একটা সিচুয়েশন একটা সময়সীমা পারন থাঙ্গাকে অবশ্যই আং আগরতলার সিমে দিল্লি জরা হিমনাই করমনা অবশ্যই হিমনাই খাবু খাইনি ইতিহাস কাইসা তৈরি খাইনি আইছি जो होगा দেখা যায় যেমন নুকজাং নাইছি অর্ণ ওয়ানানি কিরনানি কোনো কক করি তবে অবনি সিগাং আনি এলাকানি বড় বাই অন্তত পক্ষে বড় বাই মত বিনিময় মাখারিবনি সুখ দুঃখ সমস্যা অবনি কক রক আং মাখনা নাই যদিও লোকালনি এমএলএ তো বেবাক না নরনিত কুবনিত ফনি বরক জেনারেল সিট বা বর্ত চিনি টিপ্রাসানি খরাং নয়া সাকিয়া খনায়া आं फन मा खोनानाय केब करि फेनो अबन बाय किसा जरा नाहारि मा तंगो आर नाइसिंगि तंगो आर तै पाइथागो काइसा कबक मुंगना रखनाय फाइनाय 29 तारिखो उदयपुर बुबाग्रानि काइसा रैली तंगो गोमती डिस्ट्रिक्ट भित्तिक अ जागाव बो जत्त लुकुरावनो बुबाग्रानि खरांनो यासागै बुबाग्रानि जे थानसा नि मारिनो फुनुंना बागै तैबो क्राक खाइनाय केंद्र सरकार जेटा चुनो रनाय हिनि सावनि रियांगै तंगमान तैबो प्रेसार क्रिएट खाइनि दाति दाति कारिना बागै अवश्य आ जनसभाव दल बान्देवै जों आजागाव हाव खाइनि जों हाजार हाजार बरक नखरिनै जों थानसा कोनो समयनो अर अटुट कोनो समयनो थानसानि कोनो जितेन्द्र चौधरी चिरिंमा बाय थानसाव कोनो आसक्लायाको थानसा अटुट थानसा कोनो दिन बाइक लाख थानसा तै क्राकके बासानाय आबो प्रमाण खाइना बागै 29 तारिखो अ जनसभा फाइना बागैबो आं आनी ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে যত তীব্র চালু করুন না কব হামবাই বৈঠক হয়েছে সেখানে কি আলোচনা হয়েছে স্ট্রাইক কালকে উইথড্র করা হচ্ছে আমরা সিএম এর লগে দেখা হওয়ার পরে সিএম এটাই বলছে যে yes we will definitely looking into it regarding the demand of TSA এটাই বলছে সো for the timing আমরা এটাই বলবো স্ট্রাইকটা উইথড্র করা হচ্ছে মানে কালকের যে আন্দোলনটা সেটা হচ্ছে সবই পারবে হ্যাঁ সব কোনো জায়গা তো হবে না না হবে না তবু আমরা কমিটি ফর্ম করবে উইল কিপ কন্টিনিউইং দ্য মুভমেন্ট ইন দ্য ফিউচার সিএম কি কিছু বলেছে কবে নাগাদ আপনাদের এই রোমান্স স্ক্রিপ্টের যে দাবিটা সেটা নিয়ে মানে তারা সরকার আপনাদের সাথে আবার পুনরায় কথা বলবে বা এটা লাগু করা হবে না সিএম এটাই বলছি সিএম দেখবো এই ম্যাটারে he understand the issue what students are facing so he said that yes he will definitely looking into it মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আপনারা স্ট্রাইক উইথড্র করছেন sorry মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আপনারা স্ট্রাইকটা উইথড্র করছেন yes we have trust the CM so for the timing আমরা এটাই স্ট্রাইকটা উইথড্র করছি থ্যাংক ইউ
जों दिनै CM बाय मालाखानि रजतन सिगो जों PSF 21 March जों स्ट्राइक दा खमानि जों CM बाय निजागैनो जों दिनै फाइमानिंगो जों बनि थानि मालायमा परे जों सिका बनि मिनिस्टार रक बाय बकक सानाय एन्ड बुसिगो जोंनि प्रब्लेम रक ते बसाखाजे अमो जों अजे मुभमेन्ट रक काहानो जोंनि स्टुडेन्टस ते जोंनि बरन बाय खाइ दङ बचनो एप्रिशिएट बो खाइगे ते बचनो साखाजे बदादि ताति अमो नायनाय ते स्टुडेन्ट जे तंनाय रक एग्जाम मार यांनाय रक बरक कक बोसों साखा बरक एग्जाम तेवैसा मार फैगानि बागै जों बनो एपिल खाइका बसाखाजे ब नायनाय खुनानि जे स्ट्राइक रक दंमानि नर जे समबार खायनो नाम तु अद्र खाइबासिना संजोता इंगाल जों बचनो समय तो थाया खायफानो बचनो खालक जों ब नायनाय ताबक जोंनि फर द टाइमिं नि बागै जोंनि मुभमेन्ट जों अरन ताहनाय जों थागेर खायफानो जों कमिटि फर्म खायनाय बोसकानि साल जों आमरो कन्टिन्यू खायगानि बागै इ बदसनो साखा ब प्लेस खायनाय ताबक जरानि बागै जों अजे मुभमेन्ट जों बथागै रजागनाय हायफानो जों कमिटि फर्म खायनाय जों कन्टिन्यू खायनाय जोंनि मुभमेन्ट कन्टिन्यू दो दंनाय तो आं जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट जन नजर आरो ब इसा कक साथों रबिन saya nadi norok nukna miya sing press meet khaibu sing rest now ni so manana bujri sing jodo kisu open media phai semia sing strategically by sam dangai politics sakanong no abono tili sing development nukha tabuk sing nari TSF ke bono thapobya ki basar no TSF amol khaiba bai no sing baga amol khani khaya saimanu abo khana bai tini CM so rinda kok saka fruitful discussion tongo kita bosonon na sung bisa nasibul tawot singobon so sing tabuk TSF to sung jotoni bagi tibasan bai nai sampai ki TSF sini ya do ko tongai ro onyo bororo botong he deba onyo organization like many people sung abono saka sung join working committee khanai sung abono no saya biar wa tani sini strategies to ngori di sana mutung ya publicly karon sung publicly joton saka ke mui saiman utamo kani kaya tambe he deba onyo sung sa ya ro khomam le abang sa sung tabu abono khanani abono uthaman karon tomo tabo sung kok saka tabu sung sini samuma khainai sung join working committee khanai abon bagai khanani o आंदोलन जों आबो जरा मोनथारि दनिरु ओ एसेम्बली सेक्सन दाव कक साना को रोमान स्क्रिप्ट ना जॉइंट एक्शन खाजाकनाय बा बफर खाजाकनाय आमरो कक सेक्सन जों जॉइंट कमिटि खानाय ताबु सो ओ जॉइंट वर्किंग कमिटि स्ट्रेटेजिकली बाय जों सामंकानि ताबु ताइबो आरो लाइक माइन्डेड पिपल दंनाय अन सिभिल सोसाइटि अर्गानाइजेसन दंनाय आबो टपिक जों बायके सामंखायनाय आमो जॉइंट वर्किंग कमिटि डिसाइड खालामनाय कारण दिप्रासानि जट नायनाय जों दिप्रासा अनियम दंखौ मानो हेदबा जों सामु खामथाय मा दं TSF नायदि जों आन्दोलन खायमा बाय जों रिंगा ताबु हेदबा डिसकासन मा फायदे जों सल्युशन माने जेखुनु डिसकासन खायनो सल्युशन मा दङ हेदबा आ सल्युशन तुना बागिनो जों डिसकासन खालाय डायलग प्रोसेस जेखुनु प्लिट दङबो सल्युशन तुनाके डायलग बायथाव डायलग प्रोसेस क्लियर सल्युशन खायमेनिया आरो मा सल्युशन तुना बायनो डकफानि बागि जों ताम खायका जों ताबु जनरल कमिटि खानाय जनरल कमिटि कमिटि स्ट्रेटेजिक प्लान आबो बंथारि नायदि TSF आन्दोलन सुरु खायका खायनो तो आगिन सिमि आइदो तिनि ओ सामखाबेन बागिनो आन्दोलन खाबारि तिनि जों जनरल कमिटि खानाय आमन बागिनो जों जटन लुकुरना हामबाय ताबु तामबायनो जटन फायनाय आन्दोलन जुबाय तमानि आमन बाय ब्लाय हामबाय बारनो आरो बोसो जानाति नासिनायनो रखसे निकनो मोनसे नायनाय खामानि आबो ताबु जों जॉइंट वर्किंग कमिटि बाय सामखायनाय तो जॉइंट वर्किंग कमिटि अफ प्लेस नाय जों अलरेडि कक खायदों जनरल कमिटि बाय अलरेडि